እዞም ፍጥረት እንጽራር ይባሃሉ እዚ ድምጽ ዝፈጥሩ ኣወዳት አንጸራር እንትኾኑ ዓላማኦም ድማ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ትኩረት ንምስሓብ እዩ ኣይገርምን ንሳቶም ማይ መሳችቶም ክራኹ ንሕና ንጸምን ብዝኾነ እቲ ድምጺ ከመይ ኣቢሎም ይፈጥርዎ ኣብ ትሕቲ ኣክናፉ ብሓደ ገጽ ከም መጋዝ ተደርደሩ ኣጭምታ ኣለዉ بتحدى كنفو دما نتمجز مسالة عتم زحت حركات زبالة عتم له كل تيوم أكنفون ترخوا من كله وتديم تدي ثتر